Hailarom han mabaskog nga pamumuno ni Police Brigadier General Jason L. Capo, Regional Director. Formal nga ginlunsad ang Police Regional Office 8 inusang higanti nga pitad pansiguridad habugos nga Eastern Visayas. Tuyo hini nga masiguran kamurayawan ngan paginsagrado hapag sa urog ang Semana Santa. Maabot in 2,260 nga kapulisan na nigin-deploy ha mga importante nga lokasyon agud magserbe ngan magbantay ha publiko. Ginbahin-bahin ini nga mga personnel ha mga critical nga lugar diin ginaantisipar ang dagsahan mga tao. Ang 240 nga singbahan nga mga lugar pag-ampo babantayan hin sa 683 nga personnel. 150 naman nga panguna nga kalsada, 415 nga personnel ang igin-deploy para handaloy trapiko. 107 nga transport hub nga terminal may ada 224 nga personnel ang mas asikasohan mga biyahero. 386 nga personnel para siguridad ang mga mamaralit ang mga commercial center ngan 552 nga personnel ang magbabantay ang mga panpubliko nga pasyadahan. Ini nga operasyon en mas ginpakasug pa pinaagyan pakipagsumpayan han Pro-8 Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard ngan iba pa nga kasugbo nga ahensya. Kaagapay gihapon ang mga local government unit traffic enforcers, BPATs, mga NGO ngan civic organization agud masiguran madagmit nga pagresponde habisan ano nga emerhensya. Iginpatapo din Pro-8 nga aktiban nga tanan nga assistance desk ngan quick response team sa bugos nga rehiyon. Andamira nga bumulig nga pagdagsan mga dibuto, turista ngan mga biyahero nga mauli ha iratag sa nga probinsya nga da nahit katapos ang Semana Santa. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.